एवढं चोर धंदा छाडलेली रे पेपर 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 aku tidak ya पेपर तो तोड़े होती এই আদিল দাদা খাওয়া সরু এই তাজা খবর পেপার वाला আসি গলা দুয়ার খোলো এই তাজা খবর পেপার वाला আসি গলা মাত্র 5 টাকা নিয়ন্তু আসন্তু ভাই মানে এই নবী আসন্তু আউজ আসন্তু নিয়ন্তু মাত্র 5 টাকা আজির খবর পুরা তাজা খবর গরম সহিত ইডলি দোসা সহিত বড়া সহিত গাড়ি সহিত মাত্র 5 টাকা সোনারিতে ଅଛି সম্বাদ ଅଛି প্রমাণ ଅଛି মাত্র 5 টাকা দেব 5 নেব কি নাই আউদা সোনা ভাইরা মোর পেপার পড়লে সব জানো পেপার পড়ো বুদ্ধি কে রাখব কেমতি হয় পুরিয়া মাটি গেল পচ্চ রাচ্ছি নাকি বড় দুর্গা বারগো করে সেটা মার দো তো ফার্স্ট আমি হোক পেপার কি হোক মাইন্ড বুঝি তুলবো বুঝলো কি নাই ଭାରତର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସବୁ ପିକନିକ ଖବର ଜାଣିବା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତ ପିକନିକ ତାଜା ଖବର এটা କିଏ ମୁଁ ତମେ ତ ଜାଣିପାରିବି କିଏ ନେଲା ଟିକେ ମୁଁ ପେପରରେ ଦେଖିକି କହି ଦଉଛି ଆଜିର ଖବରଟା କେମିତି ଟିକେ କୋଉଟା ପଢିଦେବି ଆଜିକାଲି ଫେସବୁକ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ପେପର ଦେବେ ବେଶୀ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଉ ବୁକ ଆରି କିଟା ଅଛନ୍ତି କିଟା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଅଛି ଆରେ ପଢି ଦଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜିର ଖବର ଭଲ ସେ ଦେଖ ଶୁଣ এক নম্বরে আসুছি গোটে মাইকিনা দিটা ছুয়াকে ছাড়ি দিকি না বড় পুরুষ ফেরা এটা মাইকিনা নয় আগে এটা মাইকিনা হ্যাঁ সেটা তো দিটা ছুয়া হচ্ছে আর ওরা পুরুষ সହିତ পড়াইলা দেখো আগে মাইকিনা আমার টিকে জাগ্রত রকম পড়াইবে ଆଉ 2 নম্বরটা ହେଲା ভিডিও করবা কাম মাঝি ফলাইলো ଗୋଟେ ମାଇକିନା ନିକିରି ବାଡରେ ଝାଡା ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଭାଲୁ ଆକ୍ରମଣ ଏ ଭଗବାନ ଭାଲୁ ବି ଠିକ ସମୟରେ ସେଠି ଯାଇଛି ଭାଲୁ ନାଇଁ ଭାଲୁ ଆଜ୍ଞା ତମେ ଜଗତର କୁତା ଆଜ୍ଞା କଳି ଯୁଗ ଆସିଗଲା ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାଇକିନା ନିକିରି ବାଡରେ ଝାଡା ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଭାଲୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଲା ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା ପୂର୍ତ୍ତି ବି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଲାଷ୍ଟଟା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ମୋ ପାଳ ତ କହୁଛି ଆଉ ଲାଷ୍ଟଟା ହଉଛି ଗୋଟେ କୋଟିପତିଙ୍କର ଝିଅ ଗୋଟେ କୁଲି ମଜୁରୀ କରୁଥିବା ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ସହିତ ଫେରା ଦୁନିଆ କଣ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁନିଆ କଣ ହେଲା ଗୋଟେ କୋଟିପତି ଝିଅର ଝିଅ ଭିକାରୀ ସହିତ ଫେରା ହେଇଗଲା ଏ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ये क्या हुआ सब उल्टा पाल्टा हो गया ये भगवान एड्रेस जो तो ଝିଅର ବାପା ନା ହଉଛି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଉ ତା ମା ନା ହଉଛି ତୁଳସୀ ପ୍ରଧାନ ଆଉ ତା ଭାଇ ନା ରଞ୍ଜିତ ପ୍ରଧାନ ଆଉ ପୁଅର ଆଡ୍ରେସଟା ହେଲା ପୁଅ ନା ହଉଛି ଅମନ ବେରିଆ ନା କୋଟା ଅମନ ନା ଅମନ କିଛି ଯୋଉଟା ବି ହଉ ଅମନ ପରିଡ଼ା ଆଉ ତା ମାଇକିଆ ନା ତା ମା ନା ହଉଛି ଆଉ ଯୋଉଟା ବି ତା ମା ଆଉ
ଆଉ ସେ ଝିଅ ନାଁଟା ହଉଛି ଅର୍ପିତା ନାଇଁ ସୋନା ଲେଖାଇଛି କି ଆଉ ମତେ କି ନାଇଁ ମୋ ଆଖି ଭାଇ ଧରି ଦେବ ତାକୁ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ କୋଉଠି ଦେଖିଲେ କି ଧରା ପଡିଲେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାଗଣା ବା ମିଳିବ ସରକାର ବି ବଢିଆ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ଏଇଟା କିଏ ମନ ନାଇଁ ମୋହନ ମାଝୀ ବିଧାନସଭା ସୁଭଦ୍ରା ନାଇଁ କୋଟା ପଳେଇ ଯାଉଛି ନାଇଁ କିଛି ବାଳ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆଉ କିଛି ମୋହନ ମାଝୀ ଆବେଦନ ହଁ ସେଟା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସେଟା ତ ଜାଣିପାରିଲେ ସେମିତି ଆକା କରି ଯୁଗ ଅଛି ସେଟା ପାଇଁ ପେପର ଦିଅ ଏଇଟା ଧୁମଲାଣି ଦେଖ ବାବା ମୁଁ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା କରିଯିବ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ ଆଉ କିଛି ଦିନ ବାକି ନାହିଁ ହେଲା ପାଖରେ ଦେଖ ଆଜ୍ଞା ବା ମାଇକିନା ଦେଖ ଆଜ୍ଞା ବଦଳିଗଲା ଉଲ୍ଟା ପାଲ୍ଟା ହେଇଯିବ ଜାଣିପାରିଲେ ଭାଇମାନେ ପେପର ଦିଅ ପେପର ହେଲା କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ ହଉ ମତେ ଟିକେ ଆଜିର ଆକାଉଣ୍ଟଟା ଟିକେ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ସକାଳୁ 4ଟାରୁ ବାହାରି ଆଜ୍ଞା ଦିନ 12ଟା ହେଇଗଲା କେତେ ହେଲା ଆଜି ବେପାର ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ସବୁ ଥଣ୍ଡା ମୁଁ ଖରାପ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଆଜ୍ଞା ଖରାପ ତ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ଆଜିର ବେପାରଟା କେତେ ହେଲା ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦେବି ଆଜ୍ଞା ବେପାର ତ ମୋର ପାଖରେ ଟିକେ ନାଇଁ ଏଇଟା କଣ ପଇସା ଗୁଡା କାଢି ପକଉଛ ପଇସା ଗୁଡା କଣ କାଢି ପକଉଛ ପଇସା କି ବେପାର ମୋ ଦେଖିଲା କିଛିଟା ହବ ନାହିଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି ଭାଇନା ଟିକେ ଶୁଣ ପରା ତମେ କେମିତି ହଉଛ ওই হো ভাই না পুরোনো হো টিকে ভাই না আগে তো নাটা কোন হো আগে টিকে র ব্যাপার পয়সা কি কোন দিকে আগে ও ব্যাপার পয়সা কি করে মার দেখি বাকি আহা দিও ব্যাপার পয়সা আগে মোর কেতে হলা আগে দিও ব্যাপারটা হইছি লাভ না এটা লাভ 10 20 30 40 আজির ব্যাপার পুরা মান্দা আগে আমি জানিছিলি আজ্ঞা আজির ব্যাপারটা মান্দা হবো বলি কিনা কাইকি বলি আজ্ঞা ও সকাল উঠলে আজ্ঞা ধরা পড়ে ফাঁস অভ্যাস আজ্ঞা ধরা পড়েলি আজ্ঞা তারপরে যাওছিলি আজ্ঞা বাটে দিটা কুতরি দিক দিলি আজ্ঞা আজ্ঞা সে কুতরি ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମର ସେ ମିଶାନ ଆରଡ଼ା ଆଉ ସେ ସାହୁ ଭାଉଜ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ତମେ ଯୁଆଡେ ଗଲେ ବି ସେ କାମ ହବନି ତମେ ଧାରା ଯାଇଥିଲେ ବି ହବନି ଧାରା ପାରବନି କି ଖାଲି ପାଡ଼ବାଟା ପାରବ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁଟା କି ମୋ ନାଁ କି କାବା ହେଇଯିବ ହଉ ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁଟା ହଉଛି ସାହୁ ଭାରତମାଲା এটা কি দোকান হো ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁଟା ହଉଛି ଭାରତମାଲା ଆଜ୍ଞା ମୋ ଟାଇଟେଲଟା ହଉଛି ସାହୁ ସାହୁ ନାଇଁ ସାହୁ ଭାରତମାଲା ବିଶାଖାପାଟଣା ଟୁ ରାୟପୁର ପୁରା 100 ଆଜ୍ଞା না কি বেটা হো ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁ କି ଆଜ୍ଞା ମୋର ନାଁ ଏଇଟା ଆମର ଜେଜେ ବାପା ওহো ଦାଦି ଦାଦି ହଉ দাদু ହଇ ହଇ এটা তোমার না সাউ ଏ ଭାରତମାଲା ସାହୁ ଘରେ ମିଶା ସାହୁ କହିବୁ ନାହିଁ ହେଲା নাটরে সাউ তো ଏଇ ନାଟରେ ସାହୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ଭାରତମାଲା নাটরে সাউ কো খাও এই 3 ଜଣ ଖାଇଦେବା ସାଙ୍ଗରେ ମତେ ଜଣେ କହୁଛୁ তুমি কা খাও কি সাউ সাউ আটা খাও କିଟା ଆଜ୍ଞା তুমি কা খাও না जी नहीं आएगा हाँ दूसरा भी खाई दबा राती चालती आ रही ओ
ନାଇଁ ଏଇ ସାହି ଭିତରେ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଆଜ୍ଞା ଇବା ବେଶୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଦୁଇ ପଇସା କମାଇବ ଆଜି ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କା ସରିଗଲେ ନେବ ନାହିଁ पेपर नहीं आएगा पेपर 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 समाज अच्छी प्रभु अच्छी धरित्री अच्छी ये पेपर नहीं क्या ये आएगा नहीं है क्या কোনটা দেবী প্রমোদা দেবী না ধরিত্রী দেবী না সম্বাদ যাবি গুটে দিয়ে আজ্ঞা হও কিন্তু মাত্র 5 টଙ୍କା আজ্ঞা ঠিক আছে ଆଉ ଆଜିର 5 ଟଙ୍କା ମୋତେ ତ ବାୟା କଲା ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଆରେ ତମେ ସହରକୁ ନ କରି ଆସିଛ କଣ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସହରକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଛୁ ତମେ ଟିକେ 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 2 ମିନିଟ ପେପରଟା ଟିକେ ଫାଡ଼ି ଦେ ନା ଆରେ ତମେ 2 ଜଣ ଉଦିଲା ପଳେଇ ଆସିଛ କି ଆଜ୍ଞା ଏ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆରେ କେମିତି ରେ ଭଗବା ତମ 2 ଜଣ କଥା ପେପରରେ ବାହାରିଛି ଦେଖ କଣ କରିବି ଆମେ ଘରୁ ଲୁଚିଛୁ ବସିବା କଥା ଏଇ ପେପରରେ ବାହାରିଛି ହଇ ରେ ଏଇଠି ଦେଖ ଯଦି ସେ 2 ଜଣକୁ କୋଉଠି ଦେଖିଲେ କି ଏ ପେପର देख तम जदि से 2 जन को कोटी देखले कि धरा पड़ले 2 लाख टका फ्री अभी तो हमको आते दीजिएगा अभी तो मुझे तो बेचना पता है पढ़ने पड़ी करा रहे बाबू ये भगवान मातृटा मते छपर भाड़ी की देइथिला 2 लाख टका मात्र मिसी गो एमनको साहाय्य करिबी कि करिबी एमनको साहाय्य करिबी कोई भी किछि मुंडरे पसो नहीं 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 एमनको कहले नहीं मैं भी तो दिने लॉक करथि राडीटा खाडीटा पलेला का कलर करलो आगे सीधा भी कोई देबी आगे कोटे मोई बाला मिल रे आगे फार्म में काम होती बाले मिल रे गुणस्ता थी आगे हां सिटी कोटे झो लॉक करथि आगे आगे लॉक चाली थिला बड़ दिन मते आम को छोटे डाकला आगे ओई गली और सिटी जागी आगे पहुंच गली तापर वो फॉलो गली वेटिंग देखिला नायका तो घर लोक सहित कथा हो जगिले आगे 3-4 घंटा जगिली तापर ता गाँ लोक आसला इरे बाबू तू तो सी माइकड़ा को कथा होय कथा होय आगे नहीं रे से आदि बटकिला से फेर आरी गला कोइला ऊपर आ गया सिटी आरी वो ना बाटरू ठीक है नहीं आकी बाटरू सिगाल मार ला गया बेसी दुख रे चिले यारी आको घरे भाई की लाभ आएगा घर को लोग कोई देबाटा भलो हो नहीं इरे की तो सब कथा कहि पूरा हां पछी आरी बुझी पालजी मैं भी दिने लॉक करथिले कोन करबी ये सब खराब धंधा होगी छाड़ी देबी ए खराब धंधा को छाड़ दे मैं जे माने को पाखरे जाऊ नहीं भल लागल मते आई बड़े कहते भेले जाऊ हो नहीं हेले तमे सरगु ना करी आछो ओहो हमें तो बात ही नहीं चाहिए आप हमें तो नीचे से पैसे होता आप तो कोंटी नहीं कर आई रे डरो नहीं को का कोई भी नहीं तम पाखरे जदी किछि टंका पंका अछि बोल कोई भी नहीं हमें तो अच्छा ये टंका नहीं होता अपन सतरे तो हमें तो आई ओ दे बापा दे
ତା କାମ କହିବି ନାହିଁ ରେ ଏ ଦେଖନି କିଛି ଟଙ୍କା ପଇସା ସୁନା ଗଣା ଅଛି ଆଉ ହେଲା ରେ ଏଟା ମୋ ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଲା ଟେନସନ ନେଇ ନା ମୁଁ ଅଛି ଆର ଆଜ୍ଞା ହଁ ଏ ସହରରେ କୋଉଠି ଗଲେ ଘର ଭଡ଼ା ମିଳିବ ଜାଣିଛନ୍ତି କାହାକୁ କହିପାରିବା ଆଉ ଟିକେ ରଖେ କଥା ମାରି ଦଉଛୁ କୋବି ବେପାର ନହେଲେ ଓଳି ବେପାର କରିବି ମିଳିବ ବାବୁ ଆମର ଏଇ ସହରରେ ବହୁତ ଘର ଅଛି ତମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ ଘର ତମେ ଟେନସନ ନିଅନି ଆସ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ ମୁଁ ସେ ରାସ୍ତାଟା ଦେଖେଇଦେବି ମୋ ପାଖକୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି ରାସ୍ତାଟା ହେଲା ଏଇଟା ଟିକେ ଦ ମାନେ ମତେ ଟିକେ ଫିଟନେସ୍ ଦରକାର ମୋ ବାଡ଼ିରେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ହଉ ଦେଖ ଏଇ ନିରଣ୍ଡି ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇ ନିରଣ୍ଡି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବୁ କୋଉଠି ନିରଣ୍ଡି ରାସ୍ତା ନେଇ এই সমান কর এই নিরন্ডি রাস্তায় দিব ঠিক আছে আজ্ঞা তারপরে রাইট কু মারবু এটাকু রাইট কু তারপরে টিকে গলা পরে লেফট কু মারবু এটাকু লেফট কু ভেরি গুড নটি বয় তারপরে গোটে ছক পড়িব এটা পড়িব ছক আজ্ঞা এই ছক ঠিক আছে আজ্ঞা তারপরে ସବୁବେଳେ লেখা ହେଇଥିବ କଣ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଆଜ୍ଞା କୁକୁର ପ୍ରତି ସାବଧାନ ମାତ୍ର ଘଟାଏ ଘରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ କଣ ଲେଖା ହେଇଥିବ ମାଲିକ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ବୁଝିଲୁ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଏକା ଘର ଭଡ଼ା ଦଉଛି ତେଲୁଗୁ ଲୋକଟା ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲାଟା ଥିବ ସେଇଠି ଏକା ଘର ଭଡ଼ା ଦଉଛି ସେଇଠି ଏକା ରହିବ ତମେ ହେଲା ତେଲୁଗୁ ଲୋକଟା ଆଉ ତା ନାଁଟା ହଉଛି ଏମ ରାମସ୍ୱାମୀ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ଗାରୁ ବୁଝିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଦେଖି ସାଇକି ରହିବ ହେଲା କାହିଁକି ବୋଲେ ସେ ଫେଟଲୁଟା ବେଶୀ କଞ୍ଜୁସଟା ହେଲା ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଛାଡବ ନାହିଁ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଛାଡବ ନାହିଁ ହେଲା ଟିକେ ଭଡ଼ାଟା ଟିକେ ଅଧିକ ନବ ହେଲା ପଇସା ଆସୁଛି ବୁଝିପାରିଲ ମ୍ୟାଡାମ ନାଇଁ ଭଉଣୀ ନା ଭଉଣୀ ବି ହବ ନାହିଁ ଏଇଟା ପଚାରିବି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କିଟା କହିଲ ଆଜ୍ଞା ଭଉଣୀ ଭଉଣୀ রাখি বন্দি দিলু তু ঘর হনি তো ভাই অছি মু তাহলে আসছি ঠিক আছে আজ্ঞা ভাল ଥିବା ତମ ପେପରଟା ଝଗଡ଼ା ହବ ନାଇଁ ହେଲା ଘରେ ରହିବ তুই বি তাকে কিটা বেশি করাইবু নাই মত ইটা কেন দিও সিটা কেন দিও বলে মার সে তো গরিব লোক তুই তো গরিব লোক গাড়ি গাড়ি জানি আসছু তারপরে আর কিছুটা হলে পাচ্ছে দেখে ছাড়ি দেবু ডাইরেক্ট ହେଲା ଏ ତୁ ବି ତାକୁ ପଇସା କଥା ନହେଲେ ଦୁଃଖ ଦେବୁ ତାକେ କେତେବେଳେ ଏ ବାବୁ ପେପର ପେପର କରିବୁ ହେଲା ଆସେ ଆସେ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ପେପର আরে বাবু তুমি তো সহরকু নূয়া করে আসিছ যদি রাস্তাটা খুব পাখে ভুলিଯିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଯିବ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ମୋ ଫୋନ ନମ୍ବରଟା ରଖିଥା ଯଦି ରାସ୍ତାଟା ଭୁଲିଗଲେ ମତେ କଲ୍ କରିବୁ ମୁଁ କହିଦେବି ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ନମ୍ବର ମା କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମାରୁନୁ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମାଲେ ସିନା କହିଦେବି କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା 8658 এইগলা 10টা এইগলা ଏଇ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା এইগলা ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ନାଇଁ କେତେ ପଡୁଛୁ ରେ ଆଉ ଥରେ ମାର ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା 8658 এই জীবনে লগা ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ହଉ ଆସୁଛି ହେଲା ଭଲ ଥିବ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ତମେ ଆମ ଆଡ୍ରେସ ଦେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ହେଲେ ବାବୁ ଦେଖେ ଯଦି ସେ ଫେଟଲୁଟା କହିବ ଆଡ୍ରେସଟା କିଏ ଦେଲା ବୋଲି ମୋ ନାଁଟା କହିଦେବୁ ଦେଖ ତମ ନାଁଟା କଣ ମୋ ନାଁଟା କି କାବା ହେଇଯିବ ହଉ ମୋ ନାଁଟା ହଉଛି ସାହୁ ଭାରତମାଲା ମୋ ନାଁଟା ଭାରତମାଲା ଟାଇଟେଲଟା ହଉଛି ସାହୁ ରାୟପୁରରୁ ବିଶାଖାପାଟଣା ପୁରା 100 ଆସେ